पहिला तिपर कहाँ और फाइमान जने मीडिया सुनो जों तिनी किला तिपर मथाने अंगे जों प्रेस मीट मारिंखा मियाने जॉइनिंग प्रोग्राम न फैगै आं फार्स्ट इंट्रोडक्शन होनाय और फाइमान जाखा सिनी ब्लॉक प्रेसिडेंट बरम गोनां सार सुबुत जमातिया आं देब्रा तंगो टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट मैडम जटनाबाला जमातिया तेबो तंगो जागा सिनी मैडम सेक्रेटारी नाथुथि जमातिया तेबो तंगो सिनी ब्लॉक नि सेक्रेटारी सर कृष्ण जमातिया बिगा आं कयनाय तेनि सिनी मूल उद्देश्य प्रेस मीट माखायमानि कमहाय जों मिया माने जों और जागाबो 2 तारिखो मिया मुख्यमंत्री फायै जॉइनिंग प्रोग्राम खायमानि आबनो जों तेनि सिनी तिब्रामथा पार्टी निङै जों डिटेल्स मानखा माने सिनी और जागाबो अननेसेसारि जोंनो सिनी ब्लॉग नि होते सिनी तिब्रामथानि पार्टी नि थांनि खानामानि बांगै जों तिनी नांकुक माने प्रेस मीट माखायमानि बांगै आं कयनाय सिनी प्रेसिडेंट सर ओ डिटेल्स सावनि बांगै आं बनो जराया फरजाव बेलेके हामबाय मीडिया फ्रेंड्स रावनो जों तिनी प्रेस रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस खायमानि मूल उद्देश्य खाने मियाफ्रो कायसा किलाव बागमा मंडल कमिटी बाय योगदान सभा जॉइनिंग प्रोग्राम का आ प्रोग्राम जों साइमनका जों मियाफ्रो खायना दंमोन पियाबा खालि जों जथेष्ट जों खबर नानाय जों विभिन्न बिसि थेकेने जों गोबां खबर कालेक्ट खालामनांगौ बनबावैनो दिनै जों खालेखा जों प्राय 24 घन्टानि बिसिमोनो जों बडि फिडबेक दनानै तखियावमोनो जों मियाबो जों नुमानखा कायसा सिकमते हिंहय मानायसे आबंका प्राय 6 থেকে 7 घन्टा जागा हायाव हाय जागा किलानाय कयफां हातिनि आरो अटो स्टेशन कायसा सिकमते योगदान सभायसे आ योगदान सभाव फाइसो फैका जिनि सारा त्रिपुरानि वैनो सुरतनि सै जनप्रिय लीडर्स दे मुख्यमंत्री बरंगनां डॉक्टर मानिक साहाजी एके खायि और सभाव जों नुमानखा विशेष के आरो बरक सालायमानि कखे माहायनो 200 परिवारनि 610 जन तिप्रामथानि बीजेपी व जॉइनिंग खायखा है किंतु हम जों जो खायि नायनायमैबो हम टोटली फेक खायसे हम विभिन्न जों बिसि थेकेनो खबर नावैनो साइमनका हम टोटली फेक गतनाखौ माहायनो आरो अमहाय दिन बांला हाइन कलाय और जरावो बीजेपी नि कोनोखानो कर्मसूची करिखां दं हायसे आरो जरावो बरने कर्मसूची मायखेना काजे किसिसा जरारवे एकदम उलट पुलट दं हायसे ओ जरावो बीजेपी बरक निदेश कोनोखानो कर्मसूची करि कोनो मीटिंग मिছিল खायमे अम जरावनो कायसा अमहायखे खायबै बरकने मनोबल रनि अमएक्टा प्लान खायबै खायलायमाने हायसे आरो जत बिसि एलाकानिनो जारा रेगा ताने रपन खायदों आसे रेगा और जागाबो मीटिंग ओ जनसभा थायंके रेगा साममाया खानाय आर बुरा बुरि रनो साबो आ जनसभाबो ओ अमा थांलायमान जागाबो योगदान सभा थायं थांखांगे बुरा बाता मानाय बिरसु बाता मानाय अमहाय खाय आर कुनु जागारावो हंखने दासने लग मायang नायसे जे व्यक्ति ओ योगदान सभा जनसभा थांयांके नक बातिल खायजानाय हायनि सिग्रि सग्र खायबैनो खायखायसे बनिसारा एसएसजी नि जारा सामतानाय बरनोबो जतनो फायदि रिंगा खायसे आर बनिसारा सिनि अंगनवाड़ी नि जारा कर्मी तनाय बरनोबो रिंगायसे अमहाय खायबै सारा सिनि किला एलाकानि बररनो सिग्रि सग्र खायबै जनसभा हिसे खायसे आरो नुमान जे जों 610 जना जे और जागाव आसबानि सि खूब कठिन नायसे 6-7 घंटा जागाव घंटाव 100 जन आसमा मनमता कल्पना खायमे हायसे यमा खायबै और जागाव दालानमा कायसा जनसभा खायखायसे आर जागाव योगदान खायरका 600 जना हाय आसो जने जागाव सि 600 जना 610 जना जनि खायफा हायने किन्तु नुमानखा किसु बरनो ता रेगा माया खानाय बुरा बाता कैंसल खायने न कैंसल खायने हाय हनिनो तय फै सब तय फैमानि सब तय फैखांके न फायखांके आरो जागाव बीजेपी नि माला सुसंवै रिसा सुसंवै बरनो आर जागानो जॉइनिंग हिनै खाय हाव होके खाया हकरो रवै स्लोगान नगाय खायसे
এই মাত্র হাইছে আরো সব এখানে কিছু মাসা কোনো বিষয় এলাকায় মাসা মুসো পাইকা আবার সিপিআই নেই মানে আবার কংগ্রেস নেই মানে আবার ত্রিপুরা মথানি তো जों তাবো জরা जों যে তথ্য কালেকশন খাইমেন মতেবো जों মাইয়া হাইছে আর কিছু দङ বরনি বিসি মানে গদং मा জরা রবি সেকাং কর্মী র সাম তাও দংনাই র বরন সন বন তাজনাই গদং মানে চেরি হাই দं বরন তে কিসা মনোবল বাজার মানে নানাতে স্কিম বেনিফিশিয়ারি রনাই প্রজেক্ট রনাই অম হাই হেনৈ খা থাংসার ওই তে পাইবে আর পাইবে হাই হাই বরন জয়নি র হাই খাইবে কোনো ব্যক্তি 2 বার 3 বার রকসানে জয়নি মা খাইজার তমাই হাইছে মিয়াপুর যে বরংনি ছবি মানে বরং যে ফেসবুক রগ ছবি রমানি আবার মন প্রেসিডেন্ট রমান যত নাই মানাই আর বরংনি জায়গা এরিয়া বন্ধু মানে হাইছে 6 থেকে 7 ঘন্টা জায়গা আর বনো যে সব ফাইনে বনো জয়নি খাইজার অম হাইকে ফোন হাইছে গে অম কুলেনি লাসেনা সংসা অম বহাইনে नाय वानसो नायदि जों आयुरबो जों टिप्रा मथानिके प्रग्राम खायखांके माने टिप्रा मथानि चिफ फायखांके जों अनेकटा जागा सिलेक्शन माखलायलाय कतर जागा इयाके चिनि एलाकानि अरता बारकाता स्कुल हाय मा इयाके टिटिपा स्कुल हाय मा अम हाय जागा मानाय तुलाय आरोसि जों बरकमानके खाय हायसे केबा मियाफ्रनिके अन्न रकम मियाफ्रो जेबाबे जों नुखा जागा 6-7 घन्टा हाय जागा बसि ত্রিপুরা রাজ্যের মামলাসে জনপ্রিয় নেতা অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাজি বন ওই 6-7 ঘন্টা জায়গা হাইব তই ফেগলিসি আর জায়গা সে সবা খাইরো মানে তো অম যতন সাই মান খানা যত বুঝি মানে অম কোনো মতেনো মুখ্যমন্ত্রী ন খাতন রমানি কোনো জনসভা বেলা উৎসাহ মানে অম কোনো কই আইছে যত সাই মানে এমন চিকন জায়গা তই ফেগলি চিকন দেখে সবা খাইতে আইছে অম লাসেমা সংসা আইছে অম যত ত্রিপুরাবাসী নো মানখানা মুখ্যমন্ত্রী নসে সিকন তে মাদো সিকন তেও অটো বাথামে অটো স্টেশন তই ফেবি প্রোগ্রাম খাইরবে যোগদান সভায় হেনে আরো বাহাইনে 200 ফ্যামিলি 610 ভোটার হাইনি কিন্তু অমক টোটালে অন্যভাবে সাজা খাইছে অমক কোন টোটালে ফে অমক কোন মতেনে থাকি এমইসি মাই আইছে যে জায়গা আছে জায়গা সর আর জায়গা 600 জন হাই সারনি জায়গা বসি 600 ভোটার জয়নিং খাইরকে অমন যত ওয়াসো নাই বেশি যত চিনি ত্রিপুরাবাসী যেরা নাইনে বরনো ওয়াসো নাই দেখাইছে হাই খাইবি পদরে আর जों ওয়াসোখা ঠিক আছে চিনি এলাকা বসি মুখ্যমন্ত্রী ফাইও খানকে অনেক কিছু কক হামানাই আর কিছু তো কাইছে প্রজেক্ট কথা কাইছে কক কথা মানে হে আসালাই মানে তিয়াবা অজরা ওয়াসং কোনো মাই আইছে মুখ্যমন্ত্রী ভাবিছেন কোনো ককতা মাই ও আইগিনি বিগত 7 বছর সিগাङाव ব্লক প্রতিশ্রুতি রই কাইসা কুইসুর সামন খাইমানি র বহাই বকরমন খানাयमानाय कताल किसुफा उनि माय आइसे जों आसा खालायलायमानि तां हायजराव एडिशनल 800 कोटी रां रखा हाइमे साबासे रखा हाइसे प्रपोजल एप्रूव खाइखा आसले साखा अन दिनव रय रजा हे सापियाबा मियाफ्रले रयजा खिले सालिया 800 कोटी हाइ अनुमोदन खाइखा हाइ 100 बसो 150 कोटी हाइ एक्स्ट्रा टाइन बाराय रखा हाइ रखे सुदु कव बैसिमिने साइथाम हाइसे किन्तु काजे काज कुनो फन नय मायसा हाइसे हानि बाङै जों कन्डेम खाइबो जों अम हाइके बाउटाबादि अम हाइ धालारमान जयनिं खाइरबै एलाकाबासिनो हैरानि खाइनानि तांथों जिनि बागमा मण्डल तैबो जिनि एमएलए सामनां जिनि ओ मेसेज रबो जे अम हाइखाइबै राजनीति ताथोंथों जों नांका जों बीजेपी त्रिपुरा मथा कांग्रेस अम कुनु कयासे जों त्रिपुरा सा जों बीजेपी नि बिसिंतैबो जों हामखाय तै हिमाखाके जों बनो जों एक्सेप्ट खाइना हाइसे আর বিজেপি নি বিসিংতে ইসनो রাজনীতি थंनायनि চেষ্টা खायके आरो जों त्रिपुरा मथा बाम ब्लक मन्त्रि श्री आसरि संमाय हाइसे जों बने बाम जेके फानो चैलेंज रनाय हाइसे
boskango sini bisi election nang thang tong ar jora bo jeng challenge ronai jeng sini tipra mothani engui jeng tipra sama jeng sama khanani bang haise ar boni sara jeng sobabo nuk manka jeng sobabo or kuno khone sini or local ni tei sini district ni president Borongmunang sar Rotindro Jamatia bongkha sini BJP ni oi elakani khoroksa district vice president কিন্তু বসবাব নইয়া সম্মান রজামান নইয়া আইছে তেই বনি স্যার আমনু গাসিন অর জায়গা তেই বসিন অর বর্ষে নেতা তং এক্স এমডিসি স্যার জয় কিশোর জমাতিয়া বত সিনি ওকিল এলাকাও তিনবার এমডিসি স্যার অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু বড় খাই বড় রগ্ন তিনি সম্মান রজাই আইছে তিনি ও স্বভাব খাই 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 যারা যোগ্য লিডার যারা ত্রিপ্রাসা তেই সিনি ডেভেলপমেন্ট সামন খাইমানায় omhaina taunu hungke ungklogo tawo khang tong BJP ni bakhate ar jara sini ora MLA sa boni kowni mote bojes pa samang khai khai ke bono yes bo sonai ja a hai boro rono tuiwi tino ma hai nongra rashtriti khai tong haise MLA sa kyong ma hai khemi nisung sung tini ni o press meet khani ni nangka sung buskamo phaidi oma hai tolu bon rogo sung yag rola yawi sung buskamo bake usini hado khazate ago mai o jaga usi sung madukra nai BJP khaidi CPM khaidi tibra mota khaidi bo kuno koi aise sung sini development issue sung development nangnai omosi ma khaina aise sung BJP hingkhang gene rajniti policy khaiwi suno bibrante khaiwi suno siklawani om hai aise sung nu ma khami apro sini MLA sab ni basono sung rasta kotor khai khai ni sung রাস্তা অলরেডি দঙ্গ আমসে কোফুরজাক ইন্ডিয়া ম্যাপ সাজাক দিপ্রা ম্যাপ সাজাক জিনি এলাকানি রাস্তা রয়েছে মনসুং শুধু মেইনটেনেন্স খাই ঠিকই তন দাই সারা বছর না আবাবানি সং সিনি এমএলএ সামসুং যতন বরম রনাই বনসুং কুসুগ সং পিসামাই নাইছে কিন্তু বা তাও ফান নুগ মানা হাইছে সিনি হাই কিলা বাই কাছে কিলা টু উত্তর বরমারা লাইবে কাছে হম্পি রাস্তা খাইনি হলে বনি বাসন যে মাত্র কোন MLA no খাঙ্কেনে প্রতিবার অমাহাই সবার ওকে খানা মানে কিন্তু বা তারসে জরা 5 বছর লাইবি 7 বছর কাজা তারসে জরা কিলা ভাই অম্পি তারসে রাস্তা খুরাই মায়া খাইছে এমন কি খানাবো ও রাস্তা তারনি বাংলাদেশে কেন্দ্রনি অমাহাই PWD মিনিস্টার ভাই মালাই ফাইকাফে নীতিন গাডকারি ভাই আমাবো 4 থেকে 3 বছর সেখানে মালাই যা খাইকে আমার রাস্তা আনসারাই সামনে কিন্তু তারসে জরা কোন ইথাইছে গলাইমা নুয়াক আর পিস রাস্তা নুই কিসি যখন কসক নুয়াক আর যতনো থাঙ্কাকে করন অবস্থা আছে yang tabok sini area খোজা তং টিবালে মলসম কামি আতে কলাই টিবালাই তে ভরমরা ওম হার থাংনাই খাকে সাইমানা কিন্তু অর কিলা হাইবো হকেনে সিকন্তে জায়গাবা মুখ্যমন্ত্রী ন কই ফেইবই পরাবাসন রই তং হাইছে কিন্তু কাজে কাজ কিলো থাঙ্গই কোনো খান করে আছে তার সুরা নবি মাই আছে আর ওম হাইতেবি sini kila under blog ni joto elaka un rasta ro thanguri nai mane omo ang sama baiya jara soi khene naira mo sumna henge phaidi jeng guri phuno rohnai or jaga bahake sama khai tom sini MLA sa bahake busu jorote agoro maka bono clear picture sen phuno rohman ais mia sausa jani bising